Bisaya. Ayun na, Dok. Bisaya na, Dok. Ay, naku, sila. Amerikana ka? Bisaya. Ang mga langit ug ang yuta. Yes. Sige, kamo daw recite. Kamo daw recite. Ningtag na sa kapunon mga kapaglaom na. Sige, kinsa may nakamemorize. Sige, practice sa mo. Dapat kamo tanan nakamemorize sa inyong grupo. O sige. Grupo lang sa kulang pa man. Sige, memorize ninyo. Then memorize mo dira. Ato nakita diri ang mga kaigsunan ang pagpartisipar. Okay na mo? Okay, our first presenter. Hata na to silang panahon. Pagmamali sila, kamo na pod. Ani ni ato ang dula karon? Ano na siya? Sumpayi ko. Sumpayi ko. Patanap to. For example, mingong kag Hineses. Kung sa sunod, Hineses Kapitulo. Hineses Kapitulo 1. Hineses Kapitulo 1, versikulo. Hineses Kapitulo 1, versikulo 1. Kapitulo 1, versikulo 1 sa. O, ana. Ha, relay. Mugay na, sumpayi ko. Okay. O, i-mention yun. Hangtod nga makumplito. Pag umani mo, Sir Dennis, balik sa imuha. Ay, William. Makalimot ko. Tapos balik, rotate. Okay. Ready? Pag mamali mo, sila na po. Sige, sige. Sige, join. Sumpay dito isa. 2, 4, 6. React. Kamoy orient sa inyo ang kauban. React ka, sir. Grupo ka ni sir. Sige. Sige, ready na? Sige, orient sa ninyo. Okay na mo? Ilan mo na mo ni Ronde? Mag-report me. Ilan mo na mo ni? Huwag ka na imong kuhan. Wala pa na, practice pa na. Okay, pag naay maabot, lahi na po itong grupo ha, kung naay maabot, ayaw mo pagpasulod sa inyong grupo, lahi na po ito sila. Sige, ready? Minaw. Sir Manny, diri sa ka, Sir Manny, diri sa ka. Lingkod sa ka, audience. Okay. Okay, listen everybody. Linya ka, sir. Okay. Okay, listen everybody. Wala man naminaw. Uy, gwapa lagi na. Ako isa. Okay na, Sir Nelson. Okay na. Sige, paminaw na sa ila. Okay. Ready? Pamamali mo ha, sila na pod. Ready? Go. Hineses Kapitulo 1. Hineses Kapitulo 1, versikulo. Hineses Kapitulo 1, versikulo 1. Hineses Kapitulo 1, versikulo 1. Hineses Kapitulo 1, versikulo 1. Sa sinugdan. Genesis Kapitulo 1, versikulo 1.
sa sinugdan Oh, no coach. Okay, no coaching ha. Sige, sige. Sige. Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1. Sa sinugdan, gibuhat sa. Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1. Sa sinugdan, gibuhat sa Ginoo. Ah, mali! Mali, mali. Mali, sa Diyos to. Pili, pwede. Okay, linya, linya, linya. Sige. Sige. Sige, sige. Kisay una. Sige. Okay, sige na. Listen everybody. Ready? Go. Genesis, Kapitulo 1. Genesis Kapitulo 1 versikulo. Genesis. 1 Kapitulo Mali! Mali, mali, mali. Kapitulo 1, te. Kapitulo 1. Sige, sige. Sige, sige. Doon mo diri gamay bil, ayuan po ninyo ay para makaduog sila. Sige. Get ready? Lagyo mo, lagyo. Ako ang word. Wala, balik ta uno. Balik naman niya po to. Ano na may saging? Ay, ako ang maning saging. Break pa lang na. Okay, ready, go. Genesis Genesis, Kapitulo 1. Genesis, Kapitulo 1, versikulo. Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1. Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1. Sa. Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1. Sa sinugdan. 1 versikulo 1 sa sinugdan gibuhat. Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1. Sinugdan, gibuhat, sa Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1. Sa sinugdan, gibuhat sa Diyos. Oh, sige. Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1. Sinugdan, buhat sa Diyos. Ang kataman, sige. Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1. Sa sinugdan, buhatan. Oh, mali, mali. Sige. Sige ka. Sige. Sige ka, grupo. Doon mo diri gamay, layuan ninyo. Doon mo diri. Sa man, idugtong usabon. Usabon jud siya, usabon. Sige. Closer mo, Sir Arm. Doon, Sir Arm. Ma'am Cheng urid din na. Sige. Ready? Oh, listen. Ready, go. Genesis, Kapitulo 1. Okay. Genesis Kapitulo 1 versikulo 1. Salang! Salang ka, taman! Sige, bale. Sige. Amo kay wajin mo naminaw ba? Okay, dili mo, dili. Tunga, dili mas tunga. Irog mo, irog, irog. Tunga. Remember kay mo sir, mga kay mo. Sige, irog, sige. Sige. Kusga ha, kusga. Ready, go. Genesis Genesis, Kapitulo 1. Genesis, Kapitulo 1, versikulo. Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1. Sa. Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1. Sa sinugdan. Genesis Kapitulo 1 versikulo 1 sa sinugdan gibuhat. Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1. Sa sinugdan, buhat
Sa.